Hi everyone, welcome to New York. Yes, papunta kami ngayon sa Times Square, walking here. Ayan. Medyo gloomy tsaka medyo maulan, pero okay lang, masaya naman. Yes, guys. 5 minutes na lang, nandun na kami sa Times Square. Siyempre, gusto kong pakita yung kasama ko. Ganda na outfit eh. Grabe, no? Ang forma niya, guys. Handang-handa. Excited na ako makita yung Times Square, guys, kasi first time ko dito ngayon sa New York. So, ayan. Malamig. Ayan, no? It's gloomy, maulan. Pero ngayon lang daw tong araw na to. So, bukas iinit na. So, ayan. Update later. Hello, guys. Andito na tayo ngayon sa Times Square. Ganda-ganda. Yay! Ayun, no? Times Square, New York. Sobrang ganda, guys. Hey guys, Times Square, New York City. Saya, grabe, no? Hello guys, nandito tayo ngayon sa Radio City. Ayan. Radio City. Rockefeller. Hi guys, pupunta kami ngayon sa Rockefeller Center. Nagagaling lang namin sa Radio City with Sir Jonathan. Sir John, hi ka naman. Yes. Saya. Hi guys. Look. The Rockefeller's Christmas tree. Tapos yun naman yung yung Today Show. Doon. Saya. Rockefeller Christmas tree. Hey guys, andito tayo ngayon sa St. Patrick Cathedral. Yan, sa New York. Look. Ganda guys. Tapos ito yung Saks Fifth Avenue. Ayan. Saks. Katabi nung St. Patrick Cathedral. Saya. Nasa Rockefeller Center tayo guys ngayon sa New York. Ayan. Yun yung sikat na Christmas tree. Saya. Yeah. Kahit maulan guys, kahit sobrang lamig, masaya. First timer eh. Update later guys, bye.